भाई गोटे फेस्टिव गोटे हो तू किस नख काटते बस हाँ हाँ भाई अरे नख काटी सारिकी हाथ फाथ सफा कर खाइब ना गोटे फेस्टिव गोटे हो तू नख काटते बस आगुआ नखटा काटी पारुनी कि तो फाइनाली गोटे आम फेस्टी को पलि आसचे आते बढ़िया गोटे फेस्टी हो जगह यहाँ आम घर पाखे गोटे जगह देख पूरा आंब गछ लगे गोटे पाखे गोटे नालटा अच्छे ये फेस्टी होमें अच्छे आमर सब पिला अच्छा ये बेसी पिला नहीं ना बर्तमान आम अच्छे 10 जन खंडे पिला अच्छे 10 ରୁ 12 खंडे अच्छे तो समस्त मोबाइल व्यस्त अच्छा आज रोषे कर रोषे कर चलो देखिए रोषेटा किए कर रोषेटा आम रोषिया लगे 4 जन जड़े भात ओह्लाऊँ जड़े खुशी धरिकी बसी आमर मामू ये जी हे से मसला कषुचन मसला कषाई लंका टे कमी कर लंका दरकार खाली लंका मत आगे लंका कमीगला लंका ना मीठा नहीं भाई तुम मसला कषुल जे मसला मार्केटिंग भाई तुम्हें करथिलो ना मार्केटिंग तुमरी गुटे तुम्हें मार्केटिंग करबा पूर्व बुझिलो मु कहि देली जा दरकार नहीं जाओ तुमे लंका पेट गुटे केंती आनिलो मार्केटिंग करबा पूर्व पुजारी तो आगे लिस्ट नहीं था तापर मार्केटिंग कर नहीं नहीं भाई कहले ना जे मसला सब हेई जाई छी बोली कहली जे हो ये तोर रूम में जाव छी नहीं जीव कहले दे दियो मसला लंका पैकेट गुटे देइछन हवनी ना ना दुईटा को आइतला तो जे राजा बाबू ना इसा गुटे नहीं लेता बदले से भितर भी लंका पैकेट हवनी एटा हेई त आराम से ना बर्तन टाइम लंका न भल लागन को जाउ लंका नहीं नहीं बेसी रागोटा भी भल नहीं रागोटा खाई परिबानी किछो दोस किले मांस लंका पकाय किले मांस जा भी टिके कम थाव लंका लंका में किले मांस पकाय भात हो गला ना भात हो गला भात की जण हेई जीवो 20 जण हेई जीवो 10 जण खड़े खाइबे चावल मु चावल पर कहउतली आ कालिया फोन अछि चुप था किले खण चावल दरकार चुप खाई चल कालिया तो मसला कषा गोटे प्रकार हेई तपु बाबू किस कह तपु बाबू चुपचाप बस किसी कह मन दुख ना मन दुख ना पूरा तुम कहून तुम किस दरकार किसी कहून किछि दरकार नहीं आ जहाँ किसी कह तुम जदि किसी आउ किसी जदि दरकार माने कम पड़ी गला किसी ना मोर किछि कम नहीं जाने घर को जिया कोटन चाला ने आहरी भात बसेबा बसे दो एतकी हबनी टाइम अछि टाइम हे जे भात किछि जा बुको भात एतकी हबनी लुनु सार जा ना ना सेई तुराने चावल पके दो हे जीवो हां हां एई गारे पकई देले हिजो हां सही कर सेई तुराने चावल पके दो तो रुसिया आमर 1 नंबर रुसिया जे कि आमर जतकी गाँव में फेस्ट करे पिला मन सब ये रुसिया 1 नंबर रुसिया किछि रे कमी नहीं किंतु जदि मसला टे कम हे गला से लागी जेबे संगे संगे तेणु लंका शॉर्ट हे जेतु पिला मन से लंका आनिया पे पठौछन जा भी लंका न होले हबनी रुसई मसला उल्हे देबे किंतु लंका न होले से रुसई करबेनी हो ना लागी जो टेस्ट आसबो ना हां न टेस्ट आसीबनी हो जाओ रे जाओ जे जिनसोटा जतकी परिमाण रे दरकार से परिमाण रे न देले जिनसोटा भल लागबो नहीं 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 मुटे भल लागबोनी लंका टे कम अछि अच्छा आ मसलाटा हे जे ना आ लंका टे कम होउची हो तुम्हें जीवो कि आउरी मसला आनते आइली खलता जीवो जाओ ताले नहीं आसो आई चले होगा मैं दियो तरकारी के बाढ़वा उठी गसी नोटा बेले पूरा पागल नोटा बेले आछे किछो अछि मसला फेस्टी कोले मात्र केतटा पिला हिंडी मुंडो खेली कि रुसेटा हबो नले आउ पिला सब देखो आउ पिला मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है 1 सेकंड यार मजाक ये सब तर सुई जी ए तो सुई छु जे सर काम किछ नहीं कि झापुरी तो सुई छु तर किछ काम नहीं तार किसी काम नहीं आ ये तार पूरा नख काटिया व्यस्त पूरा एते बड़ा नख काटुची आउ केबे से नख काटिया पई पाइला नहीं आज ही से नख काटुची आय तू छाड़ भाई चालू संस्था चलो चाबे बैग अच्छा हो बैग तो दियो आलू बैग तो दियो पिलाती हमर कोने इसमें आउरी मसला के बाकी रही जे या पकेलवानी किस किस मसला अछि एकी पिलाती दे ये बाल्टी दे उल्हे दबो
ଭାଇ ମସଲା ହବନି ବିଲାତି ଫିଲାତି ଆଣି ହବନି ମସଲା ହବ ଯେ ମାନେ ଟିକେ ବିଲାତି ପକେଇବ କହୁଛ ଏଇଠି ଦେଇ ଦଉଛି ଆଳୁ ବିଲାତି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟମାଟୋ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଟିକେ ନିହାତି ଦରକାର ଆଚ୍ଛା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯଦି ବାଡିରେ ଅଛି ନେଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନା ମେଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ ଯାହା କହିବ ରୋଷେଇ ମାନେ ଯାହା କହିବେ ନା ଭଲ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଠି 250 ଗ୍ରାମ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଲେ କିଛି ହବ ଆରେ ଯା ନା ଯା ଶୁଣ ହଁ କହ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା କିଶୋରା ଘୋଗରା ପାଣି ଟିକେ ରଖି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ହେ ଘୋଗରା ପାଣି ଟିକେ ରଖି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ବଗରା ଆଣିବୁ କହୁଛୁ ଗଗରା ପାଣି ଥାଉ ନା ହେଇଯିବ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବଗରାରେ ପାଣି ନେଇକି ଆସିପାରିବୁ ସେଟା ଆହୁରି ଭଲ ଭାତ ସବୁ ସରିଗଲା ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲୁ ଆଉ ଥରେ ଚାଉଳ ପଡିବ ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ଆଉ ଥରେ ଚାଉଳ ପଡ଼ିବ ଭାତ 30 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ହେବେ ନା ଏତିକି ଭାତ ହବ ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ଭାତ ବହୁତ କମିଗଲା ଭାତ ହବନି ଏତିକି ମସଲା କାଟା ହେଇନି ଏ ରୁଚି ରୁଚି ଦିଟା କାଟିଦିଅ ଭାଇ ଚାଉଳ କିଲୋ ନେବା ଆଉ ଅଭିଭାଇକରୁ ବିଲାତି ନେବା ଚାଉଳ କିଲୋରେ ହବନି କେଡୁ ହବ হ্যাঁ ଆହୁରି 3 କିଲୋ ଜଣେ ମାଉସୀ କହିସାରିଲେ ବିଲାତି ବି ତୁମେ ଆଣିଲେ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛ ଲଜ୍ଜା କଥା ସେପଟେ କହିସାରିଲେ ତୁମେ ବିଲାତି ବି ଜାଣିନ ତୁମେ ରୋଷେଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ ବିଲାତି ନାହିଁ ରୋଷେଇ ତ ହେଇଥିବ ଆସିବ ଆମର ତ 24 ଦୁଇଟା ଚୁଲା ବସିଛି ଭାତ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ମସଲାଟା ପୁରା ଭୁଜିଆ ହେଇଗଲା ମସଲାଟା ମାମୁ ଆରେ ଏଇଟା ମାଂସ ତରକାରୀ ହେବନି ମାଂସ ଆଚାର ହବ ହେଲା ମାଂସ ଆଚାର ବନା ହବ ଆଚ୍ଛା ମାଂସ ଆଚାର ହବ ହଉ ଏଇ ଆଳୁ କାଟା ହେଇଛି ଗୁଟାଳିଆ ଆଳୁ ଛୋଟ ଆଳୁ ଦେଖିକି ଆଜି ପୁରା ଗୁଟାଳିଆ ଛୋଟ ଆଳୁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଗୁଟାଳିଆ ଏ ଆଉ କଟା ହବନି ଗୁଟାଳିଆ ଆଳୁ ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ମାଂସରେ ପଡିଲା ଏ ମାଂସ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ରୁଷିଆ ଯାହା କହିବା କଥା ଆଉ ଏ ସମଝି ରୁହ ମୁଁ ଯାଉଥାଏ ହଉ ଚାଲୁ ଏକଲା ଧର ପିଲାମାନେ ଗାଧେଇବି ଆଇଲେ ଖାଇବେ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଗାଧେଇବି ଆସିଲେ ବୁଟ ଲଗେଇକି ଆସନ୍ତୁ ବୁଟ ଲଗେଇକି ଆସୁନ କିଛି ଫିଷ୍ଟି ତୁ କହ କିଛି ଗଲେ କହ ନା ନା ଏଇନା ବର୍ଷାଟା ହେଲା ବର୍ଷାଟା ପକଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖି ଦୁଖାକି ଟିକେ ଯେମିତି ହେବ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯିବ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ଛୁଡ଼ିଯିବ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ବି ଆମେ ଖାଇଦେବା ନାଇଁ କି ଚାମିଳୁ ଛାଡ଼ିବାନି ବର୍ଷା ଆସିଲେ ବି ଖାଇଦେବା ନାଇଁ କି ବର୍ଷା ଆସିଲେ ବି ଖାଇଦେବା ଆମେ ଆମର ତ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଏବେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇଟା ଲୁଣ ନା ବହି ପକଉଛ ଲୁଣ ପକଉଛ ଆମର ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଅଛନ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ପିଲା ସବୁ ସିଆଡ଼େ ଆହୁରି ଅଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଂସ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଳୁ ନ କାଟିଲେ ହବନି ନା ନା ଆଳୁ କାଟନି ସେ ଗୋଟା ଦେବ ଯେ ନା এইটা কিছু এইটা এটা এইটা আর মাংসটা আলু কাটি দিল পুরা মাংস ফাইনালি ରୋଷେଇବାସ ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛେ ଦେଖ ଏଇ ସବୁ ଲାଇନରେ ଲାଗିଛନ୍ ସବୁ ଗାଧେଇ ଚାଲିଛନ୍ ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗା ଯୋଉ ଗାଧେଇବା ଜାଗା ଏଟା ପୁରା ବିଲ ହିଡ଼ ଭିତରେ ଦାଦା ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି ସରିଯାଇଛି ତ ଓକେ ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଗାଧୁଆଟା ହେଲେ ହେଲା ଆଉ ହଉ ଘାଟ ଅଛି ନା ବା ଗାଧେଇବା ଘାଟ ଘାଟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କାହିଁ ଘାଟ ଏଇ ଏତିକି ପାଣି ଗାଧେଇବ ଏତିକି ପାଣି ଗାଧେଇବ ମୁଁ ଗାଧେଇବେ ମାମୁଁ ଗାଧେଇବେ ଗାଧୁଆ ଗାଧେଇବ ତ ଏମିତି ଗାଧେଇବ ନା ଆଉ ଗାଧେଇବାଟା ଏମିତି ଗାଧେଇବ ଆଉ କେଡ଼େ ଗଲ ଭାଇ କେଡ଼େ ଗଲ ଦିଅ ଗାଧେଇବ ନା ମାମୁଁ ଗୋଟେ ଅଧା ଗାଧୁଆ ସରିଗଲା ଏ ସାପ ଅଛ ଲାଗିବ ଭାଇ ତୁମ ଦେହଟା ଏଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବ ନା ଆରେ ୟା ଦେହଟା ବି ତ ବୁଡ଼ିବନି ୟା ଦେହଟା ତ ଦେହଟା ବୁଡ଼ିବ ନା ଏଠି ପାଣିରେ ଦେଖାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଲା ପରେ ଜଣା ଏ ଭାଇ ଗାଧେଇଲେ ଭାଇ ଦେଖ ଏ ଭାଇ ଭାଇ କି ଗାଧୁଆ ଆଉଥରେ ଟିକେ ବୁଡ଼
भाई आओ थे एटा गोटे साइड बुझला गोटे साइड हाँ हाँ ସେଇଠି ସେଇଠି ବାସ୍ ଇଏ ଜଣେ ଗାଧେଇବ ରାଜା ରାଜା ତୋର ଦେଖିଲେ କେତେ ପାଣି ଗାଧେଇବୁ ତୁ ଏଇ ଯାଉଛି ଏତିକି ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗାରେ ଏତିକିରେ ହେଇଯିବ ଏଇ ଇଏ ଗୋଟେ ଗାଧେଇଲା ମାମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ହେଇଗଲା ବାସ୍ ବାସ୍ এইটা দরকার এই সিস্টেমটা এই দেখো ভাই কেমনি গাধুছন বলু ভাই ଟିକେ ଅନାଇଲ ଏଇଟା ଆରେ ଟିକେ ଅନାଅ ତମ ଚେହେରାଟା ଦେଖାଅ ଟିକେ ବାସ୍ 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 शाबाश बेटा ପୁରା ସେମିତି ଜିନିଷ ପଡ଼ି ରହିପାରିବ କି ଗାଧୁଆ ସବୁ ପାଣି ତ ଗାଧୁଆ କରିଦେଲ ତମେ ସବୁ ପାଣି ତ ତମେ ସଫା କରିଦେଲ ଆଉ ଏଠି ଗାଧେଇବ କିଏ ରାଜା ତୋର ଏଠି ହବନି ତୁ ଆଗା तो फाइनाली भाई आम गाधुआ सरीगला पे सब गाधे सारीगले खाली बाकी पैंट सार्ट पिंधन पैंट का गाधे सारा हूँ ना होनी राजा गाधा सरला तो चलो खाईदे टाइम बहुत पार गला टाइम ढेर हो गला आना जगी हेनी भूक भी लगला प्रबल खाऊ न केने खाइबा आराम तो खाऊ न केने तरकारी बाड़ी की रखी दाओ जहाँ भी जिनस हो किंतु फिंगबनी हैला ମାଂସ କାଇଁ ଫିଙ୍ଗିବନି ଯଦି ବି କାହାର ବଢିଯିବ ରଖିଥିବ ଆମେ ଖାଇବା ହେଲା गोटे प्रकार खाइबा आरंभ हो गला କେହି ଫିଙ୍ଗିବନି ମାଂସ पिला मन सब आमर ए पिलाटा नुआ आसी कुना भाई ना जानी होनी आ ये हेले ये खाइला बेला मुह देखनी ये तमर खाई चला ताकलो भाई तुम्हारे तो नहीं आसो ए भाई आले भात करबे टे लुण दियो लुण अरे गोटे आचार डबा कहते आनब बोली छुटिया गोटे आचार डबा गोटे आनलोनी नहीं जा भी हूँ खाइबाटा जेहेतु भूक प्रबल लगुच खाई सारे कथा हवा मामू तुम सरी कि ମୁଁ ଭାତ ଖାଇ ସାରିଲି ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ମୁଢି ନେଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଲୋକ ମାଂସ ମୁଢି ଫେମସ୍ ହେଲା अच्छा अच्छा मुड़ी भंजा दूच ଭାତ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ମାଂସ ସାର ଟିକେ ମୁଢି ନ ଖାଇଲେ ଆମର ଆତ୍ମାଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏନି मुझे आम जिते खाटी मयूरभंज ना ମୁଢି ମାଂସ ମୁଢି मुढ़ी मांसटा आम दरकार निहाती गोटे खुला मुढ़ी এইটা এই বুড়াটা আসলে এটা অধা হয়ে গলা আর টিকে আছে এটা রখি দেবা মু নেই যাবি ঘরকু বাকি মাংস পর ডেক ফাঁকা মাংস ডেক ফাঁকা এটি কে পকাই দিছে ঠিক না মাংস পকাই দুছ ভাত 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 হ্যাঁ ভাত আছে ভাত হয়ে যাব ପିଲା ମାନେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଧୁଆ ଧୁଇ ସବୁ ସାମାନ ଧୁଆ ଧୁଇ ହବ ସେଲେ କିସ କହୁଛୁ ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ତରକାରୀ ହେଁ ତରକାରୀ ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲା ତ ଭାଇ ତରକାରୀ ତମେ କହିଥିଲ ନା ତରକାରୀ ଭାଇ ତମେ କହିଥିଲ ହଁ ଭାଇ ଭଲ ହେଇଛି ତରକାରୀଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ପୁରା ମଟନ ଟାଇପ ବଢିଆ 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 ଭାଇ ରୋଷେଇରେ ସେ ବୁଲବାବୁ ଏକ ନମ୍ବର ହଁ ଆଉ ବାକି ରହିଲା କାଠ ଏତିକି କାଠ ଆଉ ସେଇ କାଠ ଏ କାଠ ଆମର ନେଇଯିବ ବୁକୁ ବୁକୁ ତମେ କାଠ ନେଇଯିବ ସବୁ କାଠ ନେଇଯିବ ଘରକୁ ନେଇଯିବ ତ ହଉ ଏ ପିଲା ଆମର ରେଡି ଧୁଆ ଧୁଇ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା ତାପରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଧୁଆ ଧୁଇ ତ ହଉ ବାକି ଧୁଆ ଧୁଇ କରିଦେବ ତାପରେ ଆମର ଯିବା ଆଉ ହେଲା ଆମର ଯେତେ ସବୁ ସାମାନ ଥିଲା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଡ୍ ହେଉଛି ଲୋଡ୍ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ପଳେଇବ ଇଆଡ଼େ ମେଘ ବି ଉଠେଇଲା ପହୁଚରେ ମେଘ ଉଠେଇଛି ଆଉ ନା ବର୍ଷାଟା ବି ହେଇଯିବ ବର୍ଷାଟା ହେଇଯିବ ନା ଭାଇ ବର୍ଷାଟା ଆସିଯିବ ନା ତେଣୁ ସବୁ ସାମାନ ହେଲା ଗାଇଡ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ପିକନିକ ସରିଗଲା ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ବାସ୍ 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 ତ ଆମେ ଆଗେ ଘର ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସାମାନ ସବୁ ନେଇକି ତାପରେ ପରେ କଥା ହବା नाचिबु आजी आमे देखिबो मजा हरिबो माटी आउ भांगिबो ताजा आजी को राती पाई मेरे राजा तुलके की तेलंगी बाई द बजा रोड़ा हवा सबू नहीं जमारू ढीला देसी विदेशी रस उड़ीला मुंड हाउले जिमेई देला होए बे धरिला चिरिंग चिरिंग निसाटा चढ़ीला पूरा तिरिंग तिरिंग राती ता जमिला